हेलो मित्रों, जय माताजी, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है तमारू मारा नवा ब्लॉग में। तो आज तो आपणे हवारमां वहेला ब्लॉगनी शरूआत करी दीधी है अने आ बाजू कम्प्लीट मस्त दने सरी गयुं है अने आपणे हवारमां हेतरमांथी ज ब्लॉगनी शरूआत करी है। तो जो आ बधाने है ने बधवा आई थी मैं, तो बधाने बधी दीधो है। जो एक कोई बधी है, पेलो तईन तो बधे ही तो वेणी खोय अने हूँ के आपणे उठता हाथी है ने पहेला ओण कोम करवुं पड़े। चम एक बोल्यो जीव ह तो हूँ के आવું हुकू पाखू ने एवं बधुं वेणी खाई लुखारो धरो ने एवं बधुं मस्त ह। एटले तो पाणीए पीए ने पछी लीलुं थोड़ुं घणुं नाखीए ने एवं बधुं चालू राय तो पछी थोड़ी वार रहीने लेतो जाऊं तो पाणी पीवे ने हाथ हूँ के पेट भरो थाय। तो अमी बधवा आई थी अने दक्षिण पप्पा आपणे गवानुं काम बधुं पूरुं थई गयुं ह। तो घेर आवता रह्या ही पण अत्रमा वहेला ए बार जती रह्या। चोज्या ही तमने केम के अमारा संबंधीने ई आवे ह रिंग बोर करवानुं ह एटले ए बाजे अहीं हवारमां वहेला तो मारे ई जवानुं ह। तो आपणे थोड़ुं घणुं घेर कोम ने एवुं पालतो तो एटले मैं कीधुं तमे हेडो एटले अमी आई जाओ, आपणे गाममां ज जवानुं ह। तो हूँ कोई हवारमां वहेला एटले जती रह्या के ईयोन घरनो ने आपणे बोर करतो होय गमे एवुं नवुं कोम करतो होय तो घरमां चेटली धमाल होय। तो चोय दीवा भरवा ही माताए गमे ते तो हाथी जवुं पड़े ने एवुं बधुं अने गमे एवुं आपणे सारुं कोम करतो होय तो घरनी माता पहेला पछी बीजुं बधुं तो जेते जेते नानुं मोटुं कोम करवानुं हारुं वहेला जती रह्या। तो मैं जाऊँ तो पहला है ओण कोम करवा आई थी, घरनुं बधुं पाली जीने पछी मैं कीधुं ओण बोधुं तो बोधीए दीधो कम्प्लीट अने वेणी खाई अने पछी आवीने आपणे पाई देहुं ने एवुं कर्युं। तो मारे जवानुं होय तो आपणे पाली जोईए तो कमार वाही अने पछी जऊं अने जो आपणे रिंग करतो होय अमारे तो जेटला 3 बोर कर्या तो आशा तो नथी। मारा भाई 2-3 पाड़ीओ पलर्યું अने डोराने मूढामां कल्लो जाहे एटले थोड़ी घणी हासशे अने भगवान माताजीए निहाल्युं तो कोक विचारीने ज निहाल्यो ह एवुं मन वाली लीधुं। कोकीने जुदो प्लान ह पण अमारा भाईने रिंग कर्युं तो एक बाजू खुशी ह अने एक बाजू थोड़ुं घणुं मन दुखी ह। हूँ એટલે નથી કહેતો કે એક ખેડૂત છે ને એ મન ઉપર જેટલો પથ્થર રાખીને આવું કામ કરતો હોય પણ ખુશી હ ને દુઃખ હ તો જોઈએ જેવું થાય એ તો ભગવાન માતાજી જે કરે હાસું तो ईयोनुं नाम लईने ईयोनी आशाएथी आ काम करे भाईने। तो मारे जवानुं तो आपणे हनगणनुं बधुं काम पाली जोईए पण आमां आपणे वाही दीए कमार अने पछी जईए। तो जो अमी पोकी जी मारा फईना घेर पण आ बाजू जो रिंग आई जी है अने पेली बाजू शुं कहेवाय कम्प्रेसर एवुं कहेता दक्षिण पप्पा। तो पेली गाड़ी ए बाजू ऊभी रही है अने आ बाजू काढी है पॉइंट पण बधो है ने ते राह जोईने ऊभी रही कारण के आपणे हर कोई काम करतो होय तो एनुं मुहूर्त कढाईए। तो आज तो टाइम नथी थई रह्यो मुहूर्तनुं तो ए टाइम थाय एटले पछी जे ते विधि थहे पछी रिंगनी शरूआत करही। तो एनी ज राह तो बधो मेहमाने आई जही जे ते बोलाव्या तो ए तो आपणे आ बाजू आवीने थोड़ो घणो विडियो लीधो तो पछी चालू थाय एटले तमने बतावी। तो जो आम हन मुहूर्तनो टाइम थई गयो तो आ बाजू हन अमे आवता रह्या बधा जो तमने बतावी। ताकू बोला दा तो आ जा इसे कर देता बस इधर ચાલુ ટાકુ બને દેલા તો એ આપણે આ મિલ પવાની લાગે ને દીધી બેચારી તો મિલ હો ઈ કે લેતા ये पूछ रिंग की जगह है रिंग को ना आवे है कुछ कुछ है देखो हां कुछ है પવાની લાગે ને એ ઘણા ને સંપૂર્ણ ફોટા આ બધી પોસ્ટર બોલાવવાનું પોસ્ટર લખવાનું પગે લાગીને बेजाना पाई पाई और फिर काबली टाइम था ના टैक्सी
નેસે નેસે નાખો નેસે નેસે છોટા નાખો બેટા છોટા નાખો અમારા ધવલભાઈ ગોરાલવા આયા જો લઈ લઈએ. આ તો પેલું ઉપર નાખ્યું હતું ને પાછું
ભગવાન માતાજીની દયાથી થઈ ગયું પોણી. તો આ ભય પહાનથી આપણે પાર્ટી લેવાની કે પ્રવાસ ચોકર નોનિકની પિકનિકની નક્કી ડન. તો જો અમારા ભાઈને રિંગ કરાવી જેવી ખુશીથી હતી, બહુ સારું લાગ્યું. તો જો માતાજીની મહેરબાનીથી થઈ ગયું પોણી. એક ખેડૂતને કેટલી ચિંતા હોય ની, એક બાજુ ખુશી હતી ને એક બાજુ મને એમ આગા પાછી થતું હતી, હું થાય એમ થતું હતું. તો જોવા હા માતાજીની મહેરબાની દયા. તો જોવા બહુ ખુશીથી આજે આ પોણીએ થઈ ગયું. અને મન એટલા ઓલે દુખી હતું કે હું થા પણ નકે તો મન ઉપર પથ્થર મેલીને જ આબુ કોમ થાય, કારણ કે આ તો બાજીવાળી વાત હતી. પણ ઉપરવાળાની મહેરબાનીથી તો દયા થઈ ગઈ. આજે બધા હે ને ખુશીનો માહોલ, બધા ખુશ થઈ જાય. પોણી થઈ ગયું જેની જેવી ઈચ્છા હતી એટલી. તો જો રિંગ કરવાની તો પૂરી થઈ ગઈ અને અમે જ બીજા ઠેકોણે અને અમે જ અમારા ઘેર. તો તમને આ વિડીયો મારો રિંગવાળો કેવો લાગ્યો તો કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. તો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો ફરી પાછા મળશું ના આ બ્લોગમાં. તો બાય બાય, જય માતા, જય શ્રી કૃષ્ણ.